Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa li tafil balaya wa li musannifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal wa arkanus sholati samaniyata asyara ruknan. Niki kita masih membahas tentang rukun-rukunin sholat yang wajib kita tahu. Niki kudu ngerti. Soalnya nak boten ngerti sholat niki nyebabnya boten sah. Sholat kok rukunnya tidak terpenuhi menyebabkan sholat niki boten sah. Sholat kok syaratnya nggak terpenuhi nyebabnya sholatnya niki boten sah. Niki perkara niki. Rukune sholat niku wonten 18. Minggu kepengker pun kula sampai nih 3 yang pertama. Nomor 1 an-niyatu siji iku niat. Ini pun jelas. Sholat boten ada niat boten sah. Oke. Tolong niki aja perkara seni dianggap sepele. Aja nolak niat sholat zuhur ya usolli fardhu zuhri arba rakaatin saterusé. Asal nggih. Pun niki niat kudu enten niat. Sahabat-sahabat niku niat niku qasdul fi'li at-ta'yinul fardiyati. Paling boten niku nggih. Nak zuhur usolli fardhu zuhri makmuman lillahi ta'ala. Sholli fardhu asri makmuman lillahi ta'ala. Paling boten niku. Niku boten. Pun nak ditambahi arba'a raka'atin mustaqbilati berarti adaan imaman atau adaan makmuman langkung sae. Paling titik usolli fardhu zuhri makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Paling titik niku wonten. Nggih. Pun niku bab tentang niat pun kita bahas beberapa minggu yang lalu. Terus berikutnya nomor 2 al-qiyamu ma'al qudrati. Nomor 2 syaratnya kudu ngadeg. Minggu lalu kita dibahas ngadeg niku
carane nggih. Niki sing penting nek tenggene rukun niki sing penting ngadeg. Penting ngadeg. Tapi nek tenggene supaya ngadege sempurna wingi pun digenahne pandangan mata ke tempat sujud. Nggih, pandangan mata. Niku kira-kira mungkin nek sujud pamane niki enten digambar sikil niki. Sujude niku kira-kira mungkin tenggene ngisore niki. Niku mripat niku ningali tenggene nggon sujud. Nggih, carane ngoten niki. Niki sempurnane ngoten, tapi nek tenggene rukun sing penting ngadeg. Nggih. Wingi pun dijelasne malih sikile lurus ngajeng itu. Mboten mentor ngeten. Rata-rata awak dhewe niku nek ngadeg sikile niku mentor. Lah sing bener niku sikile lurus. Pak, sak lurus ini niku puas le. Nang ngene iki wae enak. Nggih, niki kula ngomong sing sempurna. Tapi umpama jenengan menceng ngeten nggih tetep sah. Secara rukun tetep terpenuhi, tetep sah. Tapi sing sempurna nggih. Niku ngadeg. Lah terus nak jamaah niku Pak. Niku asline nak jamaah niku sing sae niku pundake niki mepet. Kalau samping pundake mepet. Terus sikile niku mepet. Nggih, sikil antar sikil niku wau mepetnya. Niku sing sae. Niki loro-loro niki pundake mepet, sikile mepet. Nah, kadang-kadang mboten, kadang-kadang ana wong begagang ngentekne nggon. Nggih to, sikile dipepetne mrikine benggang niku ya tambah salah. Sing paling sae justru pundake sing mepet, masya sikile benggang. Antar koncone niki, antar koncone jamaah. Sing sae niku pundake sing mepet, masya sikile niki mboten nempel. Mboten kok sikile sing ditempelne akhire mrikine benggang, lah tambah salah niku. Tapi napa salate mboten sah, mboten niku tetep sah. Nggih, tetep sah. Tapi niku kula ngomong kesempurnaan. Lah wong jamaah kok sikile jenengan digoleki sikile kadang-kadang wemplek niku. Lah ngoten niku. Niku nggih tetep sah. Tapi nak nyebabne tanggane niku mboten khusyuk, lah niki termasuk kena mengganggu orang lain ketika salat. Lah niki hati-hati nggih nek jenengan apa di anu kali koncone ditemplek ning ngoten nggih jenengan manut ora apa-apa. Nggih. Cuma sing sae niki pundake niki sing diprioritasne. Nak pundak niki nemplek niku sak awak niku bisa nempel. Niku sore ngoten. Tapi nak sikile sing dicentani ngoten awak niki tambah benggang. Pun ngoten. Niku terkait ngadeg nggih sing penting nak mburu sae sing penting ngadeg, nak ngadeg insyaallah niku mun sah. Lho Pak niki kan jelas nggih. Nomor loro al-qiyamu ala qudrati, berdiri bagi yang mampu. Nak mboten mampu yo salat karo niki pun. Niki kan wingi pun di kula bahas terkait dengan berdiri di dalam sholat. Enten sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu tangklet tenggene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula niku duwe lara ambeien. Akhire tangklet tenggene Kanjeng Nabi. Pripun kula nak sholat? Luwara niki sambil ngadeg Kanjeng Nabi. Akhire Kanjeng Nabi ndhawuhne sholli qaiman. Sholatlah kamu dalam kondisi berdiri.
Fa ilam yastati apabila kamu tidak mampu berdiri, qaidan duduklah. Kalau tidak mampu, fala jambin tidurlah kamu miring. Oten nggih. Niku kula baleni nak ngadeg nggih. Artine napa? Nak salat niku upayakanlah berdiri. Diupayakne dhisik, aja sampai urung ada usaha wis langsung lungguh. Kadang-kadang nyuwun sewu, Pak. Ning ndi lho iso mlaku. Mlaku tunuk-tunuk ning ndi lho salat kok lho lungguh. Menurut Imam Syafi'i mboten sah salat niku. Menurut Imam Syafi'i teng pundi-pundi mlaku nalikane salat lungguh. Niki salat menurut Imam Syafi'i mboten sah. Soalnya rukune salat kudu ngadeg, termasuk bahkan Imam Hanafi, Pak. Niku salate batal. Napa? Soalnya tenggene Quran wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kamu ketika salat. Niku perintah Allah. Perintah Allah niku jatuhnya fardu. Mulane hati-hati. Jenenge nek munggah kaji aja kaget. Enten wong ning ndi mlaku biasa, tapi begitu salat enten kursi longgo. Niku nek Imam Syafi'i mboten sah teru. Lah sing bener pripun? Sing bener ya tetep ngadeg. Nak ngadeg suwi kok gak kuat, jenengan greweli. Lah niku lho, engko nak ngadeg dhisik nak mboten kuat, lungguh. Mulane nak enten kursi salat, enten kursi niku ngadeg dhisik. Nak wis gregeli arep ambruk, lah niku lungguh plek. Niku lagi oleh. Kadang-kadang ora ate ngono langsung lungguh kursi. Nah niki perlu perhatian kita sedaya nggih. Kemudian berikutnya wa takbiratul ihrami lan takbiratul ihram. Nomor 3 niki napa namine rukune salat niku takbiratul ihram. Nggih. Terus meneh Pak nyun sewu niki ketika berdiri Pak. Ketika berdiri mohon diperhatikan niki mata kaki wong lanang niki sarungnya tidak boleh menutup mata kaki. Niki bagi laki-laki. Nah perempuan kudu ditutupi karena ini termasuk perkara yang wajib. Nah wong lanang sarungnya mboten oleh nutupi mata kaki. Nah nutupi mata kaki pripun? Sah, tetap sah salat. Tapi kirang sempurna. Tolong diperhatikan. Nah ngambil sarung ojo nglesreh lemah nggih, nglesreh lantai. Niki khusus wong lanang. Nah wong wedok klembrehno sikil. Ngoten nggih. Hati-hati ini. Nah ngelembreh nggih tetap sah, tapi mengurangi kesempurnaan. Niki sing kudu jenengan perhatikan. Terus niki berikutnya adalah takbiratul ihram nggih, niat ngadeg terus takbiratul ihram. Niki nggih takbiratul ihram tangane mboten sah rapet biasa mawon nggih, biasa. Mboten sah dirapet ning. Nah takbiratul ihram tangane nggih biasa, nggih mboten gebyar ngeten, tapi nggih biasa nggih. Biasa tangan. Niki Allahu Akbar. Lah ngangkate sak pinten? Ngangkate niku kathah riwayat nggih. Enten sak pas dodo, enten rada ngeten. Niki beberapa riwayat. Bahkan niki ning dhuwure kuping. Allahu Akbar, dhuwure kuping oleh.
Bahkan niki nggih enten dhuwure kuping, sejajar kuping, sejajar ngeten terus teng ngarep ngeten. Tiang setri sing sae teng ngeten nggih. Aja ndaplang ngeten wong wedok. Nggih. Ora apik. Wong wedok sing apik teng ngarep. Wong lanang nggih oleh. Nggih, lanang niki berlaku umum sebenarnya. Perempuan pun juga boleh. Nyamping ngeten nggih boleh. Nggih. Nek nggone ngarepe dada apa ning nggone sampinge pundak, ning ngene kuping, teng ndure kuping. Niki kabeh sah enten riwayate piyambak. Nggih niku carane takbiratul ihram kelawan ngucap Allahu Akbar. Niku ngoten. Nggih niku rukune salat sing nomor 3. Niat nomor 1, loro ngadep, nomor 3 takbiratul ihram. Niki mengangkat tangan niki bersamaan dengan takbir. Enten niki mengangkat tangan sebelum takbir. Boleh semua. Bertakbir sebelum mengangkat tangan. Niki oleh Allahu Akbar lagi tangannya ngangkat. Oleh. Pas ngangkat lagi Allahu Akbar ya oleh. Niku ngoten nggih. Utawa bareng pas ngangkat bareng Allahu Akbar. Sami telu-telune angsal sedaya nggih. Mboten usah diributno. Takbir dhisik. Wonge meneng Allahu Akbar lagi ngeten. Lambene ngomong munine Allahu Akbar, boleh sebelum ngangkat tangan, boleh bareng karo ngangkat tangan, boleh setelah ngangkat tangan. Angkat tangan dhisik. Allahu Akbar. Telu-telune pareng. Nggih, Bapak Ibu. Gampang nggih? Tak angel kok. Nggih. Pun niki terus namun takbir ngoten sedekep Pak nggih. Niki pun kula terangaken. Sedekepe niku oleh nggih. Ning dhuwure dada ngeten oleh. Sedekep niku. Ning dhuwure dada angsal, pas teng dada angsal, terus niki ning dhuwure puser kaya biasane awake dhewe ning dhuwure puser angsal, ngisore puser angsal ya, ngisore puser, tapi aja terlalu medhun. Wah, jenengan niku pokoke ngisore puser titik ngoten lho, aja medhun. Oh, angsal nggih. Sing napa bahkan mboten sedekep nggih, pareng. Mboten sedekep pareng. Lane jenengan nek tindak haji enten mazhab Maliki nek mboten itu. Niku nek salat Allahu Akbar mboten nate sedekep. Lah niki sing mboten angsal nak malang kerik ngeten nggih. Allahu Akbar malang kerik ngeten. Lah niki sing mboten angsal. Nah, tangga. Ngoten. Nggih. Niku wonten riwayat sedaya. Niku carane sedekep. Nggih, niku monggo terus nggih karek praktekne. Salajengipun nomor gangsal rukune salat niki wa qiraatul Fatihati. Niki setelahnya adalah membaca Al-Fatihah. Nggih. Baca Al-Fatihah. Ini perlu digarisbawahi nggih Bapak Ibu. Selanjutnya adalah membaca Fatihah. Imam Syafi'i dawuh nggih Pak, maca Fatihah niku termasuk rukun maca Fatihah niku wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha. Jadi nomor 4 rukune salat niku maca Fatihah, termasuk rukun niku maca bismillah. Menurut Imam Syafi'i, salat maca Al-Fatihah gak atik maca bismillah, salate mboten sah. Nggih.
kok gak ada maca bismillah. Salate mboten sah. Lho Pak ya napa? Kadang-kadang nak lunga ya. Mampir masjid iku imame ora ada maca bismillah. Ya napa? Ya napa? Ruwet nanti. Nah terus Pak, nak kepanggih ngoten niku, kita sangka baik. Dia membaca bismillah tapi sirri di dalam hati, kita sangka baik. Sholat kita tetap sah, jamaahnya juga tetap sah. Tapi kita sangka baik dia baca Al-Fatihahnya dengan bismillah yang sirri tersembunyi. Nah tenggene Masjidil Haram pengalaman kula pernah umroh niku Syekh Sudes waktu niku ngimami teng Masjidil Haram, beliau baca bismillah tapi sirinya sampai kelihatan nih gini speaker. Nah itu orang yang bijak seperti itu. Mereka walaupun tidak mengakui bahwa masuk di dalam rukun, tetapi mereka tetap membaca bismillah dengan siri. Ngoten. Jadi harus yakin Nah Imam Syafi'i ndawuh nak maca Fatihah termasuk rukun kudu maca bismillahirrahmanirrahim. Napa wae sing liyane niku kok mboten maca bismillah. Napa? Tenggene hadis Pak dipun terangaken Pak la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab al hadis. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalamnya. Kalimatnya ngoten. Ini satu hadis. Lah terus Fatihah niku ya napa Fatihah niku? Nah niki enten hadis dawuhne Kanjeng Nabi ngaten. Jadi Nabi SAW menyampaikan kurang lebih di dalam hadisnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadaku satu ayat yang mana ayat ini adalah induknya Al-Qur'an. Ya, induknya Al-Qur'an. Apa itu? Sab'ul Masani. Jadi 7 surat yang diulang-ulang. Apa surat itu? Nabi menyampaikan surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang menyebabkan ada perbedaan persepsi. Karena Nabi menyampaikan tidak mengatakan bahwa surat yang 7 surat yang diulang-ulang, surat yang mulia sebagai induk Al-Qur'an, itu bukan Nabi menyampaikan surat Al-Fatihah, tetapi beliau menyampaikan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti ngoten surat Fatihah itu dikawiti saka Alhamdulillahirabbil alamin. Ngoten ketemune hadis niku. Makanya kenapa mereka itu hadisnya sahih. Makanya kenapa mereka kok tidak memakai bismillah, karena hadisnya Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Iki ngoten. Lah tak terang ning ngoten ya lho ya. Aku mandek ngoten ya bingung kalian sampean. Nggih. Jadi nah Imam Syafi'i ndawuh nih bismillah itu termasuk dari ayat Al-Qur'an. Kok nak ngarani bismillah enggak termasuk Fatihah? Nggih. Bismillah itu enggak termasuk dalam Fatihah dari Imam Syafi'i. Coba ilangono bismillah ning gone ngarepe Al-Fatihah, ngarepe surat
kejaba Al-Baqarah coba Quran iku ilang ana bismillah ya napa gak iso sempurna. Makane Imam Syafi'i ndawuhne tetep karena di dalam mushaf Utsmani yang asli pun sebelum Al-Fatihah ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga surat-surat yang lain itu dimulai dengan bacaan Bismillah kecuali surat At-Taubah. Nah, At-Taubah boten ada Bismillah. Napa? Soale nggih pun ngoten niku redaksine. Riyen Kanjeng Nabi niku nrimo wahyu Al-Qur'an, Pak. Niku boten bareng, bertahap. Bertahap iki mboten urut. Mulai Al-Fatihah terus sampai Anas mboten. Wong wahyu pertama niku lho turun napa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Niku Iqra mawon ayat 1 sampai ayat 5. Itu wahyu pertama turun niku. Wahyu kedua turun niku surat Mudatsir ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wajrujza fahjur wala tamnun tastakthir. Wahyu kedua sing turun ini. Wahyu ketiga sing turun apa? Surat Wadduha. Sak ayat penuh, sak surat penuh maksudnya. Wadduha. Bismillahirrahmanirrahim Wadduha wa laili sajda dan seterusnya. Lho nek ditulis urutane turun, Pak. Qur'ane munine ngoten, Pak. Tapi ternyata tidak. Quran tambah dimulai Al-Fatihah. Terus dimulai lagi yang kedua adalah surat Al-Baqarah. Ya, ngoten, Pak. Napa ngoten nggih memang niki sing merintah nggih Gusti Allah supaya sistematika Quran ditulis seperti itu. Kok tahu nggih? Lah niku Kanjeng Nabi niku ben Ramadan Jibril niku teka. Kanjeng Nabi didikte Pak tadarus. Setahun wingi sing turun Al-Qur'an niku turun Al-Qur'an selama 1 tahun wingi niku dilalar ulang kalih malaikat Jibril nalikane akhir bulan Ramadan. Makane nenggene surat napa niku Pak Al-Qadr niku tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Warruhu niku malaikat Jibril, malaikat turun. Warruhu dan malaikat Jibril sekalian turun ketika napa bulan Ramadan, khususnya di malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Ngelalar. Kanjeng Nabi didikte lek maca Al-Qur'an niku sistematikane nggih seperti yang kita baca sekarang. Lho Pak, ada tahun berikutnya ada wahyu yang belum turun, ya otomatis masih bolong. Tempat itu masih bolong. Sampai akhirnya wahyu terakhir turun niku napa tengene surat Al-Maidah nggih. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Iku bukan Anas terakhirnya, tapi ditaruh di situ. Lah niku Pak, sistematika di dalam Al-Qur'an. Makanya Imam Syafi'i, dan itu memang harus ada bismillah. Makanya Pak, wong niku tenggene napa jumlah ayat di dalam Quran itu ikhtilaf. Ada perbedaan pendapat para alim ulama. Loh, zaman saiki kan wis canggih to. Dihitung berapa kata itu loh nak ditulis niku nak mun zaman sakniki langsung muncul Pak. Kita ketik di Microsoft Word itu langsung Pak ada word account. Jadi ada dihitung jumlah kata itu bisa dihitung. Kok ada ikhtilaf? Kalau kata nggak ada ikhtilaf Pak. Tapi yang ikhtilaf ada jumlah
ayat. Kenapa begitu? Karena ada yang mengatakan bismillah itu termasuk ayat, ada yang mengatakan tidak. Makanya enten sing dihitung ayatnya bismillah dihitung ayat siji. Bismillahirrahmanirrahim ayat nomor siji. Alhamdulillahirabbil alamin ayat nomor loro. Bismillahirrahmanirrahim ayat nomor siji. Alif lam mim ayat nomor loro. Ngoten. Nah niki. Makanya Al-Fatihah niku Imam Syafi'i dawuhne termasuk di dalam ayat dari bagian dari suratul Fatihah. Makanya nak maca Fatihah nalikane salat gak maca bismillah boten sah. Ini harus kita yakini seperti itu. Tolong nggih ojo kecer maca bismillah. Penjelasannya ngoten nggih. Pun lho kok wong-wong sing gak maca bismillah lah ayate kelong siji. Padahal asline pitung ayat Nabi ndawuhne, Pak. Suratul Fatihah huwa sab'atul masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Nabi mengatakan Al-Fatihah itu 7 ayat. Lho nek kelong bismillah malah gak pitu. Nggih, menghitungnya ternyata juga mereka mengatakan kalau dihilangi bismillah ya tetap itu. Lho kok iso nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim siji. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin pitu. Tapi nak wong-wong sing niki napa namine bismillah gak dilebetne niku ya tetep pitu. Lah kok ngoten? Nggih. Ngitunge ngoten. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim niki sayat ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin sayat. Makanya ya tetep pitu. Jenengan cek ngertos. Nak ngaji mung pengalaman ini kitab siji niki tok ya. Akhirnya alitan kula saling ngoten Pak. Cek ngaji ngeten iki. Kula riyen wegah salat teng ngene Masjid Muhammadiyah. Soale nopo ya kula diajari bapak kula nek ora maca bismillah gak sah. Mulane kula wegah nek salat teng ngene Masjid Muhammadiyah. Riyen kula mboten biyen. Terus bareng ngaji ngeten iki oh ya wis gak apa-apa. Akhir sakniki ya kula nggih salat Masjid Muhammadiyah gak apa. Artinya napa? Karena dasarnya kita sudah tahu. Nggih. Biyen zaman sik teng pondok rada saklek. Nak lunga kok imame jujuk takbiratul ihram, Fatihah langsung alhamdulillahirabbil alamin. Bar salat tak baleni meneh, Pak. Niki biyen kula ngoten niku. Sakniki nggih pun boten. Artine kita memahami mereka dan kita pun diwuruhi kalih guru kon sangka baik bahwa dia membaca bismillah walaupun sini. Sing penting aku ya maca bismillah lengkap ketika baca Al-Fatihah. Paham nggih Pak Bu nggih? Aja mungkin gara-gara ngene akhirnya gelut ning ngene kampung. Ai coba. Niku bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat di dalam Al-Fatihah nomor 4, nomor 5 niki nggih.
Niki niki sing penting milih kula sampai niki nak sholat jamaah sadurunge ngomong rukun berikutnya. Nak sholat jamaah Pak ya napa niki? Perlu maca Fatihah mboten? Harus Pak. Masih sholat jamaah niku kita harus membaca Al-Fatihah. Niki. Niki riwayat hadis niki. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Niku Abu Hurairah tangklet kan. La sholata lima lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nabi dawuh ngoten, tidak sah seorang sholat ketika sholat tidak membaca Al-Fatihah. Terus Abu Hurairah tanglet, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita sholat berjamaah? Maka Nabi bersabda, iqra li nafsika, bacalah untuk diri kamu sendiri. Hadisnya sahih. Makanya naik kita sholat berjamaah, bacalah Al-Fatihah walaupun kamu sebagai makmum. Tapi ini nggih masih ngoten Pak, enten imam sing menyampaikan Pak yang tidak perlu membaca Al-Fatihah. Ini nyun sewu niki saya sampaikan di mazhab yang lain, khususnya mazhab Hanafi. Niku nak wong makmum niku wis niki salate niku ditanggung karo imam. Bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Ngopo kok ngoten? Niki Imam Hanafi nggih. Imam Hanafi. Rono ngeten. Nah, ketika kita sholat Al-Fatihah itu bacaan Al-Quran. Surat juga bacaan dari Al-Quran. Padahal perintah teng Quran Pak, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Perintah Allah dalam Quran, apabila dibacakan kepadamu Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah dengan seksama. Niku la'allakum turhamun, supaya kamu diberi rahmat oleh Allah. Itu perintah. Makanya di dalam usul fikihnya Imam Hanafi, apa saja yang diperintahkan dalam Al-Quran itu hukumnya wajib. Makanya nak Imam Hanafi Pak, nak takbir Allahu Akbar ini ketika ngomong jihri ya, sholatnya jihri. Sholat lawan ini maghrib, isya, subuh. Imamnya mocone banter. Niku ketika imam maca banter niku sudah surat yang dibaca imam itu sudah menjadi makmume wis gak perlu maca maneh. Niku nak menurut Imam Hanafi. Lan jenengan ojo kaget. Nggih ngoten. Ayo enak kan ngrungokno tok. Niku ngoten. Tapi menurut Imam Syafi'i niku mengambil hadis dari Abu Hurairah tadi, bahwa walaupun posisi sebagai makmum tetap harus membaca Al-Fatihah, karena berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ngoten Pak nggih. Lho, terus kapan Pak macane Fatihah niki? Masyaallah. Lah niki kapan macane Fatihah? Dibaca sebelum imam, bersamaan imam, atau sesudah imam membaca Al-Fatihah. Oleh kabeh nggih. Oleh kabeh. Pas nika nggih sadurunge bar kabira utawa jenengan gak nek kabira salat jamaah Allahu Akbar, jenengan langsung maca Fatihah dhisik. Mari ngoten imam maca Fatihah, jenengan ngrungokne full oleh nggih angsal. Lho Pak, apakah itu tidak termasuk mendahului imam? Mboten. Tidak boleh mendahului imam, itu adalah di dalam gerakan. Nah, gerakan tidak boleh mendahului imam. Imame urung rukuk sampean rukuk dhisik. Imame urung itidal sampean itidal dhisik. Iki salate anakku sing cilik. Kadang-kadang imame dibalap.
Mari ngono hore aku menang jarene ngono. Niki salate anak kula sing cilik niku. Gerakan tidak boleh mendahului imam. Siapa yang sholat gerakannya mendahului imam, maka nanti di padang mahsyar akan dibangkitkan dengan wajah menjadi seperti khimar, seperti keledai. Hati-hati. Nak sholat ojo disii gerakane imam. Oh, tolong niki. Nah niki bacaan Al-Fatihah boleh sebelum, bersamaan dengan imam juga boleh. Bismillahirrahmanirrahim, kita juga mau coba Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, boleh. Atau setelah imam membaca Al-Fatihah. Imam Al-Fatihah waladhdallin amin. Jenengan maca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus sak teruse. Lho Pak, imame maca surat, nggih mboten napa-napa. Jenengan maca Al-Fatihah. Nggih. Jelas nggih Bapak Ibu nggih? Hati-hati, ojo pisan-pisan maca napa gak maca Al-Fatihah. Jangan sekali-kali tidak membaca Al-Fatihah ketika kita sholat. Sholatnya menjadi tidak sah. Hati-hati ini. Niki sing penting melih, Pak. Niki nak masbuk saiki, ayo. Nak masbuk. Nggih. Masbuk niku napa salate telat. Jenengan teko masjid, imame wis maca surat. Allahu Akbar. Sing jenengan maca napa, Pak? Jenengan maca kabira napa mboten? Imame niku wis maca surat. Nyuwun sewu hati-hati Pak Bu nggih. Nah imam awake dhewe teko niku mun telat, awake dhewe salate nyusul, imam wis maca surat, kene takbiratul ihram Allahu Akbar, jenengan aja maca kabira. Jenengan jangan baca kabira, karena kalau jenengan baca kabira, begitu kabirane rampung, imame rukuk, niki Pak jenengan ninggalne bacaan Al-Fatihah. Padahal waktu dan tempatnya membaca Fatihah masih ada. Nah ngeten niki salate ora sah. Lho kok gak sah? 1 rakaat hilang. Salate oleh tapi jenengan mengke 1 rakaat itu hilang. Artinya nopo? Ya gak dianggap sak rakaat. Mungkin jenengan terakhir kudu nambah sak rakaat maneh. Nak jenengan dhisikne kabira ora maca Fatihah, akhire kebablasan imame kadung rukuk. Paham Bu nggih, Bapak-bapak? Tolong. Nak masbuk telat eling-eling. Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Ngoten. Anake tekone awal jenengan maca kabira, sadurunge maca Fatihah jenengan maca kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iki diwaca, nggih. Hati niki. Lah Pak niki nak masbuk meneh. Maca Fatihah ujug-ujug kaya lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Imame kok rukuk wisan lagi oleh 2 ayat imame rukuk ya napa jenengan bablas ini mboten jenengan melo rukuk lho lagi oleh 2 ayat mbun sah kena dapat bagian dari ayat yang ada di dalam Al-Fatihah ketika kita masbuk, sisa bacaan itu ditanggung oleh imam. Enak nggih? Mulane nak masbuk hati-hati. Allahu Akbar. Terutama nih kok, Pak. Jenengan teko niki kok imame pas rukuk. Jek. Jenengan takbir Allahu Akbar nyusul rukuk. Allahu Akbar mestine jenengan maca surat dhisik ketika rukuk.
Niki menurut setengah para alim ulama Pak. Minimum begitu nak imam wis rukuk jenengan nyusul salat. Allahu Akbar. Lah niki jenengan maca bismillahirrahmanirrahim. Sing penting kena dari 7 ayat itu kena dapat 1 ayat. Bismillahirrahmanirrahim terus jenengan nyusul rukuk. Niki jenengan oleh sak rakaat genep. Paham nggih? Jadi takbir Allahu Akbar jenengan bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati niki. Pas Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim tiba awake dhewe urung ruku imame wis tidak. Lah nek ngeten niki jenengan uga oleh sak rakaat niki mengke jenengan kudu nambahi terakhir nambah dhewe sak rakaat. Hati-hati nggih. Begitu jenengan Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Kene orang rokok imame wis tidak. Lah niki kita tidak dapat sak rakaat. Makane jenengan wis nak ngoten niku napa? Jenengan tuh tetep melok napa rukuk napa tidak. Niki ada ikhtilaf nggih. Boleh kita rukuk kemudian tidak walaupun tidak dihitung. Karena sudah kedahuluan imam, kedahuluan 2 rukun. Makanya ngoten nggih, hati-hati niku nak Mas Bu. Makanya sing apik salate aja Mas. Terus nak dadi imam nggih ngoten rukuk aja cepet-cepet. Rukuk ya diayati ya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pakai subhanallah wis tidak ya wis aduh buyar niki sakne makmume ngeten iki nggih mulane sing tumakninah sing khusyuk wingi kan 2 minggu kepungkur wis dijawone to Kanjeng Nabi dawuhne kowe urung salat balenono salat meneh kowe urung salat balenono salat sampai ping 3 terus matur Kanjeng Nabi salah kula napa salat kula niki salahmu kowe ora tumakni nah rokok lagi ngedoyong ini langsung nah niki Pak niki gak sah salatnya niki makanya kula nggih mboten ngerti niku wonten 23 rakaat dalam 7 menit ngoten niku mboten ngerti kula ini mboten sah niku Kanjeng Nabi riyen mboten napa enten sahabat salat ngoten niku langsung dikon baleni. Lho niki Pak Kaken maca kitab fikih mboten maca hadis. Soalnya nang kitab fikih diarani tumakninah niku napa? Biko dari subhanallah. Wis dihitung tumakninah kira-kira mandeke iki ucapan subhanallah. Ya bener Pak, subhanallah. Bener niku bener. Tapi kecepatan membaca subhanallah ulama-ulama biyen gak kaya awake dhewe subhanallah. Dihayati subhanallah ya ini hanya kurang dari beberapa detik mulane nak maca kitab niku dihayati iki muallifnya siapa dulu yang ngarang kitab itu dulu kira-kira kalau membaca subhanallah itu berapa menit berapa detik dikira-kira ngoten Pak ojo relatif terhadap dirinya sendiri ngoten. Makane niku tumakninah niki termasuk rukun di dalam salat adalah tumakninah. Nek mboten tumakninah mboten sah salate. Pun niku ngoten niki ketika membaca Al-Fatihah. Makmum cukup membaca Al-Fatihah, tidak perlu membaca surat. Niki Pak nggih, makmum ora usah maca surat Fatihah tok. Kapan? Nggih, nak kula terus terang baca Al-Fatihah ya setelah imam membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat. Makane nak dadi imam pastikan nggih maca surate aja pendek-pendek soalnya nek enek wong masbuk ada kesempatan atau kalau tidak masbuk makmum itu nanti bisa cukup membaca Al-Fatihah.
ben padha tumak ninai maca Fatihah. Masyaallah. Waladhdallin amin. Nun Allahu akbar. Waduh, ini kasus ngene iki. Nggih. Walaupun tadi kene lagi maca bismillahirrahmanirrahim misalkan makmume, terus imame rukuk, kita langsung harus nyusul rukuk, Pak. Itu ya tetap sah jane, Pak. Tapi menyebabkan kita kurang sempurna. Makanya lah imam itu harus membantu bagaimana makmum juga sempurna. Ngoten lho Pak. Makanya ngimami. Nah, dari penjelasan saya ini Pak, makanya harusnya Pak, inilah pentingnya sing dadi imam niku makhrajul hurufnya harus benar. Soalnya apa? Nanggung bacaane sebagian bacaane makmum. Nah niku Pak. Makanya kalau Masya Allah nak teng India Pak, kalau salut teng mriko Pak. Ora oleh ngimami kejaba wong sing hafid Quran. Padahal negara Hindu Pak, mayoritas Hindu. Tapi wong Islame Masya Allah. Ora oleh ngimami kejaba kudu hafid Quran. Nyun sewu Pak, niki nyun sewu melih nang India Pak. Ora oleh ngimami salat nak gak duwe jenggot. Imam Hanafi Pak, ngono mazhabe Hanafi. Kulo pernah Pak mriko. Kulo kan jenggot kulo nggih ngeten iki to. Biar pemene biyen kulo pas rono sik nom nggih gak duwe jenggot blas, jenggote sak ler ngoten. Sak ler. Akhire nggih akhir ikhtilaf Pak, ikhtilaf monggo. Beda pendapat. Oleh ngimami, orang oleh ngimami. Oh. Napa? Kula cara bikin ceramah, gambar bahasa Arab. Bahasa Arab. Begitu ceramah bahasa Arab, yang mereka, wah iki pantes iki kok dadi imam oleh. Ulama sitoe gak oleh. Apa? Gak ono jenggote. Soalnya wis ulama, saya nggak pengen jadi imam, wis imamnya orang sini saja. Enggak, kami harus menghormati sampean. Akhirnya terjadi ikhtilaf Pak. Soal gara-gara apa? Aku gak duwe jenggot. Tapi akhirnya di beberapa masjid saya pun disuruh ngimami. Gara-gara ceramah double bahasa Arab. Karena orang sana begitu memuliakan orang-orang alim. Itu mboten pengalaman. Mulane penting Pak belajar bahasa Arab. Masya Allah. Pun niku ngoten nggih. Makanya penting imam itu yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Nah, wis tuwek Pak, apike Pak nyun sewu, masih kene wis mualim nggih. Mualim ngajine wis apik wis. Nak tuwek niku kan tuwek kadang-kadang nak wis untune teh niku kan maca nggih malih ora patek fasih. Lebih baik mengundurkan diri, disuruh ganti orang-orang yang lebih muda. Walaupun ngene ayat, ngene hadis diterangne Pak. Nek enek wong alim Quran ahli Quran loro sing dipilih dadi imam sapa? Nggih sing paling tuwa. Ini dengan catatan, nak wong tuwa iku mang wis ngalim tuwa tapi wis malih ora fasih gara-gara untune wis entek. Itu sebaiknya mundur diganti sing enom sing wacane luwih fasih. Mboten aja ngeyel. Aku wis 90 tahun ning kene dadi imam rek. Oh, sapa sing wani geser aku lah. Nah, iki nek wis ngene, buyar. Aja ngono nggih. Regenerasi sing nom-nom iki kan
maju khususnya sing hafalan Qur'ane bagus. Makanya bagus Pak nyun sewu. Kami mengharapkan di sini nanti ada yang belajar sampai menghafalkan Quran dan jadikanlah dia nanti sebagai imam. Saya menyarankan menganjurkan seperti itu. Oke, masya Allah. Bagi enten sing hafalan Quran. Waduh. Ndak remah. Mas yang mboten komplit 30 juz. Syukur nak napa masuk gak komplit 30 juz. 29 juz ya ora apa-apa. Nah ora komplit 30 juz ya juz 30 lah. Paling mboten apal juz 30 kan. Makanya monggo Pak, anak-anak kita dilatih. Jadi apa ya gak apa-apa. Didiklah hafalan Quran. Saya mendidik anak-anak saya. Semua anak-anak saya suruh menghafalkan Quran. Walaupun sekarang ada yang kuliah ya, kuliah di umum ya, sekolah umum. Tapi dulu dia sudah hafal Quran dan sekarang pun masih tetap murojaah. Diulang-ulang. Ada yang hilang, diingat lagi, hilang, diingat lagi. Akhirnya nanti seumur hidup ada wiritan Quran. Dan tidaknya itu, nanti kalau jadi imam di mana saja sudah siap. Nanti kalau pergi kemana saja seluruh dunia jadi imam, dia akan siap dan layak. Gak hanya siap tok Pak, tapi memang layak secara syariat. Ngoten nggih. Masya Allah. Nggih mondok saya harus, tapi mungkin ada satu paling tidak ada yang di pondok Quran untuk menjaga hafalan minimum Pak kalau di rumah. Kadang mungkin ada apa begitu. Nanti sholat jamaah di rumah, nanti sholat tasbih apa-apa gantian sing imami anake. Masya Allah. Nah ini jamnya wis. Ya, itu terkait dengan bacaan Al-Fatihah ketika termasuk rukun dari sholat. Insya Allah nanti akan kita sambung satu aja, saya tambah satu lagi. Niki berikutnya yang ke-6 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah rukun ya Pak. Termasuk rukun sholat niki adalah rukun. Nggih, rukuk. Sadurunge rukuk niki nak rukuk sing penting nak teng ngene rukuk niku rukuk Pak nggih. Yang saya rukuk niku kudu siku nggih. Jadi antara niki napa? Rukuk niku siku. Niki sing penting. Ampun ngeten. Niki mboten sah. Nggih. Rukuk kudu siku. Nggih. Niku nak sirah niki nggih posisine lurus. Nggih, ora jengek ngeten. Masih lurus ngeten nak jengek ngeten. Nggih. Terus niki rukuk niki nyun sewu, napa? Mripat niku sing ditingali niki nggih. Mau nak ngadeg niku sing ditingali niki. Nggih sujud. Lah nak rukuk niku sing ditingali mripat niku teng mriki. Tumpuan mata antarane dua kaki. Nggih. Ora kudu ndelok dua kaki, ibu-ibu nang gawe rokok ya ora ketok. Maksudnya kira-kira pandangan ngoten lho nggih. Niku tertuju ke dua kaki. Nggih. Engko begitu gak ketok dua kakine dicencingno ngene. Boten maksudnya iki hanya pandangan kira-kira tertumpu kedua niki di antara dua kaki. Niku napa sempurnane ngoten. Nak mboten ndelok mriku ya ora apa-apa jane. Cuma niki kula ngomong sing paling sempurna rukuk ngoten siku. Lah niki pandangan mata ke arah dua kaki niki. Terus tangane ngeten nggih. Niki ngeten mulai pokoke mboten ngempel ngeten. Mboten ngempel. Tapi ngeten. Niku tangane. Monggo niku nae carane rukuk ngoten niku. Lah sing penting napa namine ketika rukuk itu nanti pastikan
nina. Aja ruku lagi tek langsung sret. Niku ampun mboten niku. Wa tumakninatu dan tumakninah fihi di dalam ruku. Tumakninah di dalam ruku. Insyaallah nanti minggu depan 2 minggu lagi kita bahas mengenai i'tidal dan lain sebagainya. Ada satu lagi tambahan Bapak Ibu, jangan kaget nggih. Jangan kaget, masih balik Al-Fatihah tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Niku setelah itu sunnah membaca amin. Niki jok kaget nggih. Amin niku nak menurut Imam Hanafi membaca aminnya itu sirri nggih. Kula sampeyan jenengan. Amin niku nak wong Imam Hanafi membaca aminnya itu secara sirri di dalam hati. Niku nak menurut Imam Hanafi. Tapi nak menurut Imam Syafi'i jihri banter waladhdallin ya bareng amin. Itu banter itu menurut Imam Syafi'i. Makanya jenengan ampun kaget kalau berjalan-jalan di negeri yang mana di situ mayoritas mazhabnya Hanafi, di kawasan mana? Di kawasan benua India sampai Cina itu mazhabnya Hanafi, sampai ke sana, sampai ke Irak, sampai ke Palestina. Daerah sana itu adalah mayoritas mazhabnya Hanafi. Walaupun di Palestina juga ada yang mazhab Syafi'i. Ini mayoritas sana mazhabnya Hanafi. Di sana Pak nak salat waladhdallin ora nek suarane Pak. Kula riyen nggih ngoten. Mara teng India pertama tekan kono. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dhewean tibae. Liyane gak muni kula nggih. Lho gak muni aku ngoten. Ya Allah, iki muni dhewe buater ijen. Niku kalau sampai ini jenengan supaya jenengan ini pengalaman nggih, belajar mazhab yang lain prakteknya seperti apa, jenengan cek boten kaget. Makanya kenapa kok sirri? Nah, ini lagi-lagi Imam Hanafi itu Pak usul fikihnya begitu Pak. Walaupun ada hadis yang menyebutkan bahwa ketika berdoa itu boleh dengan suara keras. Tetapi karena di dalam Quran Pak, ud'u rabbakum tadarru'a wa khufyah. Doalah kamu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tadarru' dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah, wa khufyah dengan suara yang tersembunyi. Perintah di dalam Quran begitu. Makanya termasuk doa niku harus dibaca sirri. Itu kalau menurut Imam Hanafi. Makanya kula kanca-kanca nepethuk kali kanca-kanca Muhammadiyah ya ngoten. Opo sampean dhewe lho gak oleh ndonga dengan keras tapi sampean lho ndonga keras terus. Lho kok iso? Iya, sampean lho ngarani jare doa dengan banter itu bid'ah. Tapi sampean lho ndonga banter. Lha kok iso? Iya. Lah nek Fatihah waladhdallin kowe amin muni banter apa aran? Banter lah iya, makane aja ngarani wong ndonga banter iku bid'ah. Awakmu yang nglakoni bid'ah aku ya ngono. Kan kadang nek ndonga bar salat awake dhewe ndonga banter niku kan dilokne bid'ah lho. Lah sampean luwih bid'ah meneh waladhdallin munimu amin banter padahal perintah Allah teng Quran ngoten kalau sampean ngoten. Iya aku dimuruhi jenengan ayel-ayelan. Pun mboten napa-napa niki namung guyon mawon. Jenengan ngersani ngertos wawasane saya ombo bagaimana pelaksanaan beribadah dengan berbagai mazhab dan dalil-dalilnya sekalian. Pun mboten mawon insyaallah nanti 2 minggu lagi kita akan bahas lanjutan dari rukun sholat. Ngoten mawon enten bener saking Gusti Allah salah saking kula. Enten sing tanglet ta? Nggih. Mampu pada imam yang baca takbirnya terutama yang barnya itu panjang. Nggih, nggih. Nggih niku tetap sah tapi itu kurang sempurna. Makanya
termasuk niku. Jangankan gitu, kita sering kadang Allah, ya itu loh. Allahnya itu loh berapa harokat itu. Begitu kan. Bahkan yang sewu kita sendiri Pak, kalau azan itu berapa harokat Pak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa harokat itu? Kalau seperti itu Pak, yang jelas secara tajwid itu kurang sempurna, tapi tidak menyebabkan tidak sah. Tidak menyebabkan tidak sah. Kenapa? Karena tidak merubah makna. Ya, karena seperti Allahu Akbar itu Pak sebetulnya dia tidak merubah makna. Makanya masih dawa tetap sah tapi kurang sempurna di dalam tajwid. Makanya nak makmum kita tetap sah. Ngoten nggih Pak nggih? Enten malih tentang nggih pun. Nah, mboten enten kita tutup dengan doa majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.